یہ وطن ہمارا ہے، اس پر حکومت ہم کریں گے، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ 11 فروری 1984 کا وہ دن جب جموں کشمیر کی آزادی و خود مختاری کے لیے جدوجہد کرنے والے محمد مقبول بٹ شہید نے تہاڑ جیل دہلی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، مگر ان کی یاد، ان کی قربانی اور ان کے مشن کا عزم آج بھی زندہ ہے۔ ہر سال دنیا بھر میں آباد کشمیری مقبول بٹ شہید کی برسی احترام اور عقیدت سے مناتے ہیں اور ان کے مشن کی تکمیل کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں امریکہ کی ریاست نیو جرسی میں متحدہ جموں کشمیر فورم کے زیر اہتمام ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں نیو یارک، واشنگٹن اور دیگر ریاستوں نے بڑی تعداد میں خواتین حضرات اور بچوں نے شرکت کی۔ نیو جرسی سے جے کے ٹی وی کے نمائندے محمد اورنگ زیب کی رپورٹ کے مطابق تقریب میں شہید کی جدوجہد پر مبنی ڈاکومنٹری پیش کی گئی، جس نے حاضرین کو مقبول بٹ کی قربانی اور ان کے نظریے کی یاد دلائی۔ بچوں نے بھی شہید کی جدوجہد پر ایک کوئز پروگرام میں حصہ لیا اور تقاریر کے ذریعے شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تقریب میں مختلف ممتاز کشمیری رہنماؤں اور دانشوروں نے محمد مقبول بٹ کی شخصیت، ان کے فلسفہ حیات اور جدوجہد پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے کہا کہ محمد مقبول بٹ کا مشن نامکمل نہیں ہے، ہم سب کی جدوجہد اس کی تکمیل تک جاری رہے گی، اور یہ کہ شہید کو بہترین خراج تحسین جموں کشمیر کی جغرافیائی وحدت، حق ملکیت اور حق حاکمیت کو یقینی بنا کر دیا جا سکتا ہے۔ مقررین نے کہا کہ محمد مقبول بٹ کی برسی صرف ایک تقریب نہیں بلکہ ایک تجدید عہد ہے کہ ان کے نظریے کو زندہ رکھا جائے گا اور ریاست جموں کشمیر کی آزادی و خود مختاری کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج مقبول بٹ شہید کی برسی کے حوالے سے ہے، اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے تلاوت قرآن مجید کے لیے میں حسنین محمد سے گزارش کروں گا کہ آ کے وہ تلاوت قرآن پاک پیش کرے، اس کے بعد پروگرام کا پھر باقاعدہ آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وكمال حسن حضور ہے کہ خمان نفس جہاں نہیں۔ جہاں والو ادھر آؤ، مجھے کشمیر کہتے ہیں۔ جہاں والو ادھر آؤ، مجھے کشمیر کہتے ہیں۔ جہاں والو ادھر آؤ، مجھے کشمیر کہتے ہیں۔ میرے غم بھی تو سن جاؤ، مجھے کشمیر کہتے ہیں۔ اٹھ جاگنی ستیے خوار کو میں، ویکھ بازو پراراں دے کٹے ہوئے نی، نا حق لو کشمیریاں نال، او ندی نالے سنگ خون دے رتے ہوئے نی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دور دراز سے لمبے سفر طے کر کے یہاں پر مقبول بٹ شہید کی برسی کے سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ پروگرام یونائٹڈ جموں کشمیر فورم کے پلیٹ فارم سے ترتیب دیا گیا ہے۔
میں سب سے پہلے مقبول بٹ شہید کی 41ویں برسی کے موقع پر ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے چند اشعار آپ کی گوش گزار کروں گا۔ تو جبر کے موسم میں ہے کربل کا حوالہ، تو ملت کشمیر کا ہے بے تاج شہنشاہ، ماؤں نے تیری سوچ پہ نسلوں کو ہے ڈالا، اے ملت محکوم کے مظلوم مجاہد، ایثار بھی اعلیٰ تیرے افکار بھی اعلیٰ، اے حضرت شبیر کے بے تیغ سپاہی، انسان کی توقیر کے تکریم کے دائی، تو دار پہ بھی وحدت کشمیر کا نعرہ، دشمن تیری للکار سے صدبار ہے ہارا، تو راز بقا عہد وفا منزل مقصود، بے قبر بھی ہے سینہ تاریخ میں موجود، تو سرمد و منصور ہے تو نسبت شبیر، تو غیرت ہمدان ہے تو عزت کشمیر، دشمن تیری تصویر سے مقتول رہے گا، مقبول تو ہر دور میں مقبول رہے گا، غلامی کی چکی میں پستے ہوئے میرے پارا پارا دیش کشمیر کے پرعزم اور جذبہ حریت سے سرشار میرے ہموطن بزرگوں، بھائیوں، بہنوں اور بچوں، السلام علیکم۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ کشمیر نہ کسی کا اڈو ٹنگ ہے اور نہ کسی کی شارک، کشمیر کشمیریوں کا ہے اور اس کے اصل وارث کشمیری ہیں۔ ہمیں اپنی پہچان یعنی کشمیریت کو بچانے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ غاصب قوتیں ہم کشمیریوں کو تقسیم کر کے ہم پر قابض رہنا چاہتی ہیں۔ ہمیں ایک ہونا ہوگا اپنے وطن کی آزادی کے لیے اور اپنی پہچان کی بقا کے لیے۔ So you guys can join at this code at the top. We have Shazay. In second place, we have Dawson. And in first place, we have Asha. جس تج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ اس سے جو اگلا ورڈ ہے اسد ضیاء نے کہا تھا، جس شان سے کوئی سولی پہ چڑھا وہ سولی بھی شرماتی ہے۔ ظلم کو امن عداوت کو وفا کہتے ہیں، ظلم کو امن عداوت کو وفا کہتے ہیں، کتنا ادا ہے سر سر کو صبا کہتے ہیں، میرے کشمیر ذرا جا کہ کچھ جا پسند غیر کو تیرے مقدر کا خدا کہتے ہیں۔ ہم چھین کے لیں گے، ہم چھین کے لیں گے، یہ حق ہمارا، یہ حق ہمارا، اس پار بھی ہوگی، اس پار بھی ہوگی۔ ذرا پیار سے بولو، آرام سے بولو، للکار کے بولو، سینہ پاڑ کے بولو۔ مقبول بٹ شہید جنہوں نے ہمیں یہ سوچ دی تو اس پہ وہ بولیں گے اور ہم لوگ سنیں گے۔ تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایز اے آرگنائزر۔ ہم لوگوں نے یہ آرگنائز کیا ہے یونائٹڈ جموں کشمیر فورم کی طرف سے، تو ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم کمیونٹی بیس کو مضبوط کریں۔ جیسے آج بچوں کے لیے یہ پروگرام رکھا، اسی طرح فیملیز کو اسی طرح انگیج کریں، اور سالانہ اسی طرح کوئی ایسا ایونٹ کریں کہ سارے کے سارے کشمیری ہماری اس بات پہ آ جائیں، اور آخرکار ایک دن وہ درد پگھلنا شروع ہو کہ ہم سب ایک ہو جائیں۔ چھوٹی چھوٹی جو ہم نے 2.5 انچوں کی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں تو ان کو توڑنا پڑے گا، اور یہ بات ہمیں متفق ہونا پڑے گا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا، اور بٹ صاحب کی اس سوچ کو پروان چڑھانا ہوگا۔ Assalamu alaikum everyone. My name is Ansha Khokar and I am the daughter of Mohammed Khokar. We are gathered here today to honor the memory of Mohammed Maqbool Butt, a visionary Kashmiri leader who was sentenced to death in 1984. Maqbool Butt was a freedom fighter, a journalist, a literary person. Unfortunately, even in death, he was denied the dignity of a proper burial, and his
body remains in TR jail, away from his loved ones and his comrades. And among the many powerful words that Maqbool Butt left behind, one word stood out to me: exploitation. He wrote to Raja Muzaffar Sahib, "My only crime is that I have rebelled against the forces of obscurantism, ignorance, greed, exploitation, slavery, nepotism, and hypocrisy." Exploitation is when power is used unfairly to control, suppress, and take away the rights of others. It exists in systems that put personal gain over justice, silence voices of resistance, and deny people their freedom. Maqbool Butt understood that exploitation is not just about physical oppression, but also about the way people's minds and futures are controlled. To fight exploitation is to rebel against injustice with truth, knowledge, and perseverance. Butt believed that no nation and no people should accept being treated less than others. And his struggle was not just for himself, but for future generations to understand their worth and stand against oppression in all of its forms. Today, as we remember him, let us reflect on how we can break the chains of exploitation in our own lives and communities by seeking truth, standing up for fairness, and never allowing fear to silence us. This is the legacy that he has left us, and it is our responsibility to carry it forward. Thank you. हम मकबूल बट शहीद की बरसी के लिए उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए हाज़िर हुए हैं और मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ और उनके साथियों को भी खराज अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने उनका साथ दिया और कश्मीर की तारीख़ में एक आला मकाम बनाया और मकबूल बट हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। मौत उसी की अच्छी जिसका ज़माना करे अफसोस, यूँ तो दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए। कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। मैं एक गुजारिश यहाँ ज़रूर करूँगा कि हम में एक वो बुज़ुर्ग बैठे हुए कि जो शहीद कश्मीर मकबूल बट के साथियों में से हैं, हम उनको सुनेंगे। मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो एज के स्टेज में पता तो नहीं कि जाना किससे पहले है, लेकिन वो जाते जाते एक काम करके जाएं कि जो हम लोग ग्रुपों में बांटे हुए हमें यकजा करके जाएं। मैं आपसे फिर ये गुजारिश करूँगा कि मकबूल बट साहब ने हमें एक मंजिल दी थी, अपने गले में फांसी का फंदा लेकर उन्होंने मौत को तो कबूल किया लेकिन तकसीम कश्मीर को कबूल नहीं किया। और मैं आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ इस स्टेज के वसातत से और यूनाइटेड जम्मू और कश्मीर जो ग्रुप हमने बनाया इसके वसातत से कि आप इस तकसीम को ख़त्म करते हुए आप सब लोग एक प्लेटफॉर्म में जमा हो जाएं ताकि हम मकबूल बट साहब के नज़रिए को जमा बना सके और हम सब कश्मीरी एक होके कश्मीर की आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए जद्दोजहद कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो कहेंगे सच कहेंगे, जो चाहे सज़ा दो हमको, सरकशी अगर जुर्म है तसूली पे चढ़ा दो हमको, ये सर ना झुकेंगे इंडिया और पाकिस्तान के आगे, आग में डालो या दीवार में चलवा दो हमको। आज मेरे कायद जनाब शौकत मकबूल बट के और मोहम्मद मकबूल बट जिन्होंने अपनी जान का नजराना देकर ये शम्मा रोशन की, हम आज उनका दिन ये बना रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवा समीउल अलीम। अल्लाह ताला के नाम के साथ दुनिया और ज़मीन और आसमान की कोई भी चीज़ आपको तकलीफ नहीं दे सकती। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और जाने वाला है। मैं आज इस प्रोग्राम के हवाले से जितने मेहमान दूर दराज से आए हैं उनका दिल के अथाह रहीम से मशहूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर अपने मादरे वतन कश्मीर की आज़ादी के लिए
उन्होंने अपना हिस्सा डाला है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज हम जिस शहीद फरजंद कश्मीर की बात कर रहे हैं, उसने जो आज़ादी की शम्मा रोशन की है, उसके लिए अगर उसने अपनी जान दे दी है अपने वतन की खातिर, अगर हम अपने वतन की खातिर अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करें, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जिस वक्त कश्मीर आज़ाद होगा। तो मैं यूनाइटेड जम्मू कश्मीर फॉर्म जो बना है उसको मुबारकबाद पेश करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह चलेगा और सब इकट्ठे होकर यूनाइटेड होकर अपने वतन अजीज़ के लिए हर वो काम करेंगे जो उसकी आज़ादी के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। खुदा उस पाक ज़ात के नाम से जिसके कब्ज़ाई कुदरत में मेरी और आप सबकी जान और सारे जहां का निज़ाम है, यूनाइटेड जम्मू कश्मीर फोरम के ज़ेर-ए-इत्माम आज हम इस हाल में जमा हैं शहीद कश्मीर मोहम्मद मकबूल बट की 31वीं बरसी के मौके पे। यहाँ बहुत से सामीन ऐसे भी होंगे, शायद वो सबको नहीं जानते, तो बता दूं कि हमारे इस हाल के अंदर ऐसी शख्सियात मौजूद हैं, ऐसी काबिल फख्र शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने मकबूल बट शहीद के नज़रिए को, अफकार को, सोच को आज़ाद कश्मीर गलगित बल्तिस्तान के कोने कोने, चप्पे चप्पे, गली मोहल्ले में दिन रात अपनी जिंदगी वक़्फ करके लोगों तक पहुँचाया, और पहुँचाया ही नहीं बल्कि लोगों को ऑर्गेनाइज किया, उनकी सोचों को चेंज किया और ऐसी नौजवान नस्ल पैदा की जो अब बागी हो चुकी है। वो हमारे साथी जो यहाँ पे मौजूद हैं, वो अगर अदब के सहना में जाते हैं तो वहाँ पे भी कश्मीरियों के पास जाते हैं और मकबूल बट के अफ्तार और सोच को उन तक पहुँचाते हैं। अगर यूरोप में जाते हैं तो ये काम करते हैं, यूरोप में कश्मीरियों को शिकार करते हैं, और अगर यहाँ यूएसए के अंदर है तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि किस स्टेट में वो जाते हैं और लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं, रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी की बात करते हैं। हम यूनाइट होके एक प्लेटफॉर्म से कश्मीरी बनकर अपने मसले को खुद उजागर करेंगे। कैसे करेंगे? ये चीजें सोचिए। आज़ादी हमने खुद लेनी है और इसके लिए जो भी हमें खुद करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब लोग तशरीफ़ लाए और इस काज में इस चीज़ का हिस्सा बने। मैं आल्सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यूनाइटेड जम्मू कश्मीर फोरम जिन्होंने ये प्रोग्राम का इंतज़ाम किया। माशाल्लाह से बड़े अच्छे पैनल्स लगाए, बच्चों का प्रोग्राम हुआ, बच्चों को इन्वॉल्व किया। लास्ट कपल ऑफ जो मीटिंग्स थी मकबूल शहीद के हवाले से, मैंने काफ़ी सारी मीटिंग्स अटेंड की, काफ़ी सारे प्रोग्राम अटेंड किए और ऑनलाइन जो उनकी गुफ्तो शनीद की जो ऑनलाइन उनका फोरम था तकरीबन 7 घंटे का था और मुझे मौका मिला कि मकबूल शहीद के जो बच्चे थे, दोनों बेटे और बेटी, उनके साथ जो स्टेज शेयर करने का मुझे मौका मिला, उनके अफकार सुनने का मौका मिला और काफ़ी सारी चीज़ें जिससे मैं अवेयर नहीं थी वो मुझे पता चला। Today I stand before you to speak about a man whose name resonates with the struggles for freedom and justice for the Kashmiri people. That man was Maqbool Butt. Born on February 18, 1958 in a small village of Chandon, Maqbool Butt grew up in a region deeply affected by political tension. His early years were shaped by the struggles of the partition of India in 1947 and the political fallout that followed. Kashmir was caught in the crossfire of complex geopolitical issues, with the people yearning for their rights and a future so bright they could shape themselves in. From an early age, Maqbool Butt showed an unshakable commitment to understanding the political climate and a burning desire for change. Growing up as a student in Kashmir, Maqbool Butt was no ordinary child. He was passionate, outstanding, and deeply motivated by the struggles of his people. His intellect and commitment to the cause led him to become involved in political activism at a young age. He believed his life's purpose was to do something for the Kashmiris facing injustice and living under foreign rule and experiencing political and economic oppression. By the 1960s, Maqbool Butt found himself in the midst of political turbulence
as Kashmir's autonomy and status were constantly challenged. In 1965, he was forced to leave his homeland due to mounting political pressure and fled to Pakistan. In the following years, Maqbool Butt's vision of a free and independent Kashmir became clearer. He believed that Kashmiris should not be subjects of either India or Pakistan. They deserved the right to hold their own identity. He called for the removal of foreign control and an end to the repression faced by his people. His voice became one of the loudest, advocating for Kashmiri's rights and self-determination, and his efforts to raise awareness on this cause gained international. Today, we are gathered here to pay tribute to a brave soldier, a revolutionary, and a great freedom fighter who gave his life to light the candle of rebellion against oppression. That name is Maqbool Butt Shaheed, who was not just an individual, but an ideology, a movement, a voice that is still echoing today and giving the freedom seekers direction. This is the figure of courage. This is the bright speech of freedom. The life of Maqbool Butt Shaheed is a great lesson of freedom. Maqbool Butt was born on February 18, 1938. Since childhood, he raised his voice against oppression. His dream was to liberate Kashmir, and he gives his people the basic rights. He looked the enemy in the eyes. He gave the world a message that silence against oppression is cowardice, and sacrificing is the path of freedom, and is the greatest act of worship. Even after death, the spirit of living did not disappear. They thought by killing Maqbool Butt, they will end the freedom movement, but they did not know that the lamps of revolution will burn more and more. Those who are dying for the sake of the truth are still alive. They gave their blood to fertilize the land. The message to learn from Maqbool Butt's life is that fighting for our land is our duty. Fighting for our land is our duty, no matter how the difficult circumstances are. Fighting against oppression is real bravery. Remember, nations that remember the sacrifices of their martyrs never fled away. Today, it is our duty of all of us to carry on his dream and make a pledge that until Kashmir is free, our voices will rise in our struggles. May Allah give us courage to walk on the path of truth and justice. Ameen. Thank you. To remember Maqbool Butt. He was born in India, occupied part of Kashmir. He wanted his own country. He worked hard to free his country from India and Pakistan. He was arrested and sent to jail by India. He was hanged to death in New Delhi on February 11, 1984, for a crime he never committed. India legally buried his body inside the jail. His family is still waiting to give him a proper burial. He was neither a Pakistani agent nor an Indian agent. He was a Kashmiri and proud of it. We love Maqbool Butt! And one last thing. Finish the word. What do we want? What do we want? What do we want? Thank you. We are gathered here today to remember the sacrifices Maqbool Butt made for us. He is called the father of the nation of Kashmir. Maqbool carried out multiple attacks. He was arrested and sentenced to a double death sentence for a crime he did not commit. He was hanged to death by India. Then they illegally buried his body inside the jail. This all happened on February 11, 1984. He was a Kashmiri and proud of it. And let's not remember Maqbool as a person, but a legend who proved that one person's determination can change the luck of our nation. And we will not keep quiet until Kashmir is free. Thank you. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. I actually came here today not expecting to speak. I spoke to
Brother Aurangzeb, and I told him that I wanted to listen to the great thinkers and the great individuals that are here, like our dear brother Dr. Taqir Jilani, and also our Professor Rafiq. I believe he's sitting here somewhere. I really came here with the intention to listen to them and hear them and hear their words. And when we were discussing about this event, I'm going to keep it very short. When we were discussing about tonight's event, I told Brother Aurangzeb that today you'll find out who are the people that are mukhlis with the cause of Kashmir and the people that want nothing to do with Kashmir at all. And I told him that those people that are present here today and that will come to this event are the people that would carry this mission forward. And those people who didn't attend here today, they want nothing to do with this cause, and they are not even like of us calling them Kashmiri. Because Maqbool Butt was an individual who gave up his life for something that he really believed in. And this is what Islam teaches us and what Allah subhanahu wa ta'ala wants from us. Unfortunately, there's many individuals who believe that the Kashmiri cause and speaking for freedom is something that is completely separate and detached from Islam. I am here as an imam and as a community leader to let each and every single one of you know that speaking up for the rights of the Kashmiris is something that is part of our faith. That speaking up for those people that have had injustice committed against them, dhulm committed against them, is something that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has told us to do. Where in a hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam is asked by the companions that, Ya Rasulullah, ayyul jihad afdal? What is the best form of jihad? And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he responded and said that the best form of jihad is kalimatul haqq inda sultan al-ja'ir. The best form of jihad is to speak a word of truth in front of an oppressive and zalim leader. And that is exactly what Maqbool Butt did. He raised his voice when no one else spoke. He was the voice of the voiceless. And one last point, that we try so hard and we really want to secularize this mission and we want it to be detached from Islam. But the truth is that if we were true Muslims, we would make sure that we speak up for Kashmir every single day of our life. And I just want you to look here, I'm sure it says here somewhere, everyone who took the name of this individual of Maqbool Butt, after taking his name they said Shaheed. Allah subhanahu wa ta'ala, he says in the Quran, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ, that those who have died in the path of Allah subhanahu wa ta'ala do not say they are dead. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, they are those that are alive. So people like Maqbool Butt remain alive. Their legacy remains alive. The words that they have said and what they have taught people remains alive. Their mission remains alive. So I just ask you this one question and to think about it. That if this mission is detached from Islam, then why everyone when they take his name they say Shaheed at the end? This is our Islamic duty and our Islamic right to speak up for those that have had injustices committed against them and to be a voice for those that have no voice. As the Prophet ﷺ said again, that the best form of struggle in Allah's path is to speak a word of truth in front of people who commit oppression. We are the voice for those that are Mazloom, and I'd like to also take the time tonight or today to say a few words for our brothers and sisters in Palestine. We stand with them, and there is no way, and some people may disagree with this, but there is no way that you can support Zionism. There's no way that you can support a Zionist leader and claim to be a Kashmiri. If you are a Kashmiri and you want to be a voice for the Kashmiris, then we must also speak up for our brothers and sisters in Palestine, and there is no way that we will meet, discuss, or speak with any political leader that supports the Israeli lobby and the Zionists that oppress our brothers and sisters in Palestine. And if there is any leader that does that, I don't care who they are, I don't care. I told Dr. Aurangzeb, if you give me the mic today, I'm going to say some things that people don't like. If you organize an event with a Zionist political leader, you are not mukhlis with this flag, and you are not mukhlis with the cause of the people of Kashmir. You are doing it for some other reasons. May Allah subhanahu wa ta'ala give us all the tawfiq
to live in this country and be involved in the politics of this country, while also representing our brothers and sisters, firstly Muslim brothers and sisters, and secondly our brothers and sisters of Kashmir. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from us. Jazakumullahu khairan. And lastly, I thank all of the organizers of this event, and I look forward to listening to our Professor Rafiq. He is a beautiful gem in this community, and he just recently moved to Brooklyn. And I would like to give this advice, that this individual, he was a professor. His job was to teach. Many of us here, we don't know the history of Kashmir and the history of these individuals. And I would request the organizers, like Brother Aurangzeb and like Khalid Mughal, all of, and like our brother Raja Zamir, who's here somewhere as well, use this individual, host events with him, and allow him to speak. I can speak maybe for 5 minutes about Kashmir. He can speak for a few hours. He can speak for hours about Kashmir and about the history of it. So utilize this asset that you have. May Allah subhanahu wa ta'ala accept us all. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum. सब दलीलें बेसरोपा, सब फसाने मुस्तरद, जो यहाँ बैठे हैं बस कब्ज़ा जमाने मुस्तरद, और यूं तो सब दुनिया के परचम और तराने मुहतरम, जो हमें जुटलाएं वो परचम तराने मुस्तरद। और जानते हो सरमद व मंसूर व ईसा कौन थे, वो जिन्हें करते रहे उनके ज़माने मुस्तरद। और तुम भले सूरज को ज़िंदानों में बंद करते रहो, रोशनी करती रहेगी कैद खाने मुस्तरद। इस पंडाल में तशरीफ़ फरमा इंतहाई मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अज़ीज़ बच्चों, जनाब मोहतरम राजा मुज़फ़्फ़र साहब, मोहतरमा बाजी कनीज़ मुज़फ़्फ़र साहिबा, मोहतरमा नीलम असगर मलक साहिबा और दीगर मुअज़्ज़ज़ अहबाब, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे दिली तौर पे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। ऐसे मुझे लगा कि जैसे बहुत सारे छोटे छोटे ख्वाब जो हम अपनी ज़िंदगियों में देखते रहते हैं, तो उनमें से एक ख्वाब जो है वो उसकी ताबीर मेरी आंखों के सामने जो है वो चल रही है। ये कोई बहुत बड़ा वाक़या नहीं है, कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह हमारे बच्चे और हमारी ख़वातीन और हमारे बुज़ुर्ग और हमारे नौजवान यहाँ पे शरीक हुए हैं मकबूल भट्ट शहीद की याद में मुनक़दा इस प्रोग्राम में, ये इंस्पायरिंग है, ये काफ़ी इंस्पायरिंग है। और हम सब एक अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस जद्दोजहद में हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग सारे लोग शरीक हों, चूँकि एक तवील अरसे तक ये नौजवानों की मूवमेंट रही है। तो आज मुझे यहाँ देखकर और ख़ास कर यहाँ पे जो कश्मीरी अमेरिकन्स हैं उनको यहाँ और उन बच्चों को यहाँ देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। और यकीनन ये हमारा अक़ीदा भी है और हमें ये नज़र भी आ रहा है कि मकबूल भट्ट शहीद भी इस हाल में मौजूद हैं, उनकी रूह यहाँ पे मौजूद है और वो भी इस इवेंट से यकीनन खुश हुई होगी। दोस्तों और साथियों और ख़वातीन, आज जिस मोड़ पे हम यहाँ पर मकबूल भट्ट को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं, ये यकीनन जो है वो हमारी जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है हमारी मूवमेंट की, उसमें ये बहुत अहम एक जंक्शन है। इसलिए कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि रियासत के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जबर की मुख्तलिफ़ नौइयतों के नतीजे में मुख्तलिफ़ तरह की मूवमेंट्स जो हैं वो उभर रही हैं। और ख़ास कर ये हिस्सा जिसे पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा जो इलाका है, जिसको आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं, यहाँ पे गुज़श्ता कुछ सालों से एक बड़ी क्वालिटेटिव चेंज आई है, एक बड़ी मायारी तब्दीली जो है वो सामने आई है। और हमने देखा है कि लोगों ने वो सारे रिवायती बंधन, चाहे वो समाजी नोइयत के थे या वो सियासी नोइयत के थे या किसी भी नोइयत के थे,
जिन्होंने लोगों को इंचैन कर रखा था, जिन्होंने लोगों को बांध रखा था, लोगों ने उनको ब्रेक करना शुरू किया है। वो जो कब्ज़े की मजबूत दीवारें समझी जाती थी, वो न सिर्फ ये कि शेक हुई हैं, बल्कि लोगों ने उन दीवारों पे थूकना शुरू कर दिया है। वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि फ़लस्तीनी जब सुबह काम पे जाते थे तो अपनी सरजमीन के ऊपर खींची जाने वाली जो तकसीम की दीवारें थी, उन पे लानत भेज के वो अपने दफ्तर में या अपने काम पे जाते थे। बिल्कुल आज मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ कि वहाँ पर पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में लोग कब्ज़े की दीवारों पर, कब्ज़े की शक्ल पर और कब्ज़े की हर सूरत पर लानत भेज रहे हैं। लोग अपने लिए हक़ मिल्कियत का मुतालबा कर रहे हैं, लोग अपने लिए हक़ हाकमियत का मुतालबा कर रहे हैं। आज जब हम यहाँ बात कर रहे हैं तो इस वक्त चिल्लास में जो दयामर डिस्ट्रिक्ट है गिलगित बल्तिस्तान का, वहाँ पर जो एक साम्राज्य मंसूबा बनाया जा रहा है एक बड़े डैम की शक्ल में, जिसका मतलब ज़ाहिर है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को और बड़े बड़े जो सरमायादार हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए उस खित्ते को डबोया जा रहा है और फिर उस मेगा प्रोजेक्ट के ज़रिए कब्ज़े को तवाना किया जा रहा है। तो आज वहाँ पर गुज़श्ता एक हफ़्ते से हज़ारों की तादाद में बुज़ुर्ग और बच्चे और नौजवान जो हैं वो इस सर्द मौसम में वहाँ पर बैठे हुए उस कब्ज़े को चैलेंज कर रहे हैं, किसी ना किसी शक्ल में उस खौफनाक कब्ज़े को जो उनके बच्चों को उठा लेता है, जो उनको गायब कर देता है, जो उनकी ज़िंदगियों में हर रोज़ खौफ और डर फैलाता है, जो उनको ज़मीन पर खुदा से बड़ी ताकत की शक्ल में नज़र आता है कि ये हमारी रोज़ी रोटी का, हमारी जान का, हमारे माल का मुहाफ़िज़ है, जिसकी एजेंसियाँ, जिसके अदारे जो हैं वो खौफ की अलामत हैं। आज वहाँ पे हज़ारों लोग उन पसमानदा इलाकों से, उन पहाड़ों से उतर कर उन सड़कों पे बैठे हुए हैं और उस कब्ज़े को चैलेंज कर रहे हैं। ये हमारे लिए खुशाइंद है। आज जिस तरह पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी की शक्ल में हर गांव, हर देहात, हर मोहल्ले से, हर इलाके से हज़ारों लाखों लोग, औरतें, मर्द, बच्चे एक बहुत ही खूबसूरत और एक जानदार तहरीक की शक्ल में आपके सामने जो है वो खड़े होकर ललकार रहे हैं कब्ज़े को। तो ये हमारे लिए ना सिर्फ बाइस इज़्ज़त है, बल्कि ये मकबूल भट्ट के ज़िंदा जावेद होने की अलामत है, ये उसके अफकार के ज़िंदा होने की अलामत है, ये उसकी सोच के दुरुस्त होने की अलामत है। और जिस तरह हमारे इमाम साहब ने कहा, दुनिया में जो भी नजरिया है, जो भी रिलीजन है, जो भी सोच है, जो भी फिक्र है, वो जुल्म के हमेशा खिलाफ खड़ी होती है, इसलिए वो बड़ी बनती है। कोई मजहब जो आज सबसे बड़ा है, अगर उसके बानियान की तारीख को देखें तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे वक्त के जालिम हुक्मरानों के खिलाफ, जालिम समाज के खिलाफ, वक्त के जुल्म और जबर के खिलाफ अकेले खड़ा हो गया। आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, उनकी ज़िंदगी का मुशाहिदा करें, या आप ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुशाहिदा करें, आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुशाहिदा करें, आप मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मुशाहिदा करें, आप हजूर के ख़ानदान और नवासे रसूल इमाम हुसैन की ज़िंदगी का मुशाहिदा करें, या आप दुनिया के किसी भी सियासी इनकलाबी की ज़िंदगी का मुशाहिदा करें, तो आपको पता लगेगा कि किन मुश्किल हालात में इंतहाई जो है वो ऐसे इन्वायरमेंट में जो कि किसी भी सूरत में कंड्यूसिव नहीं थी उनके लिए, उसमें वो खड़े हुए और आवाज़ बुलंद की, और उस आवाज़ ने विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो ताकत पकड़ी और वो सारी दुनिया के मजलूमों की आवाज़ बन गई। तो कश्मीर का इनकलाबी, कश्मीर का जदोजहद करने वाला, कश्मीर में मकबूल भट्ट की आवाज़ के साथ खड़ा होने वाला, कैसे मुमकिन है कि वो दुनिया में कहीं भी जबर हो और उस आवाज़ का वो हिस्सा ना हो, वो मजलूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ का हिस्सा ना हो, वो मजलूम अफगानियों की आवाज़ का हिस्सा ना हो, या वो हत्ता के वो यहाँ पे अमेरिका में जो मजलूम हैं उनकी आवाज़ का हिस्सा ना हो। चूँकि जालिम के ख़िलाफ़ जो जदोजहद है ये एक आलमगीर जदोजहद है। दुनिया में जहाँ भी कोई, वो ची गवेरा ने कहा था कि अगर आप किसी इनजस्टिस पे सिर्फ कांप जाते हैं, सिर्फ आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इफ यू ट्रेम्बल एट एनी इनजस्टिस देन यू आर अ कॉमरेड ऑफ माइन।
تو آپ میرے ساتھی ہو. اس نے یہ نہیں کہا آپ کیوبا میں کسی انجسٹس پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو مقبول بٹ بھی جو ہے وہ ایک ایسا انقلابی تھا جو اپنے زمانے کے اپنے وقت کے انقلابیوں کا ہم اثر تھا. وہ احمد بن بیلا کا ہم اثر تھا, وہ چی گویرا کا ہم اثر تھا, وہ ہو چی من کا ہم اثر تھا, وہ چیئرمین ماؤ کا ہم اثر تھا. وہ ان سارے انقلابیوں کی تعلیمات سے متاثر تھا اور اپنی آبجیکٹیو کنڈیشنز کے مطابق, اپنے معروض کے مطابق اپنے علاقے میں جدوجہد کر رہا تھا. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ جہاں پہ کھڑے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کا معروض کیا ہے, آپ کی آبجیکٹیو کنڈیشنز کیا ہیں. اور دوسرا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ حق و باطل کی اس کشمکش میں, جس میں ہم نے اپنے آپ کو پورے شعور اور تدبر کے ساتھ صف آرا کر رکھا ہے, یہ مقبول بٹ کی بات کر رہا ہوں, وہ کہہ رہا ہے, تو اس میں جو ہے آپ کو ایک لائن ڈرا کرنی ہے حق اور باطل کے درمیان. جو سب سے بڑا کنفیوژن ہے, جس پہ میں اکثر بات کرتا ہوں اور بہت سارے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی, کہ آپ کی ایک ٹانگ جو ہے ایک پاؤں یزید کے جوتے میں اور دوسرا پاؤں امام حسین کے جوتے میں نہیں ہونا چاہیے, اور اتحاد کے نام پہ, اتفاق کے نام پہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے, کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. آپ چاہتے ہیں کہ ان دونوں کو, حق اور باطل کو ایک جپھی لگا کے ایک کو ہم نے اس کو تھوڑا اوپر اٹھانا ہے, اس کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے. یہ کسی بھی لحاظ سے چی گویرا سے کم نہیں ہے, کسی بھی لحاظ سے, سوچ و فکر کے لحاظ سے, خوبصورتی کے لحاظ سے, بولنے کے لحاظ سے, قربانی کے لحاظ سے, کسی بھی لحاظ سے کم نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی قوم رہے ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کا ٹھیکہ اٹھائے رکھا, جنہوں نے پاکستانیوں کا اور دہلی والوں کا اور اسلام آباد والوں کا ٹھیکہ اٹھائے رکھا. ہم اپنے ہیروز کو بھول گئے, ہم اپنے لیڈرز کو گلیمرائز کرنا, اپنے بچوں کو جو ہے وہ ان کے بارے میں بتانا بھول گئے. آج کتنا اچھا کیا, یہاں پہ ایک چھوٹا سا کوئز پروگرام ہوا, بچوں نے تقریریں کی تو ہمیں یہ ہوا. تو اب ہمیں اپنی فیملیز کو, اپنے بچوں کو اور اپنے بیک ہوم جو لوگ ہیں ان کو بتانا ہے کہ دو راستے ہیں, ایک راستہ حق کا ہے, ایک باطل کا ہے, ایک آزادی کا ہے, ایک غلامی کا ہے. تو ہمیں ایک سیدھی بات کرنی ہے, ہمیں آزادی چاہیے. ہمیں یہ ان چکروں میں نہیں پڑنا, اقوام متحدہ رائے شماری کرائے, ہمیں موقع دے, ہم فیصلہ کریں گے, ہم ووٹ ڈالیں گے, ہم پاکستانی ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں. کیوں ووٹ ڈالیں گے ہم ہندوستانی یا پاکستانی ہیں؟ کس روح سے, کس قاعدے سے ہم ہندوستانی یا پاکستانی ہیں کہ ہم ووٹ ڈال کے جو ہے وہ یہ فیصلہ کریں گے؟ یہ کون ہوتے ہیں ہمارے اوپر یہ فیصلے مسلط کرنے والے؟ ہر وہ قرارداد, ہر وہ معاہدہ, ہر وہ ایگریمنٹ جس میں ہم شامل نہیں ہیں, ہم اس کے پابند نہیں ہیں ماننے کے, جس میں کشمیری, نہ کسی اقوام متحدہ کی قرارداد میں کشمیری شامل ہے, نہ کسی بائیلیٹرل ایگریمنٹ میں جو ہے وہ کشمیری شامل ہے. سو ہم ان کو ماننے کے پابند نہیں ہیں. ہماری جدوجہد آزادی کی جدوجہد ہے, ہماری جدوجہد انڈیا اور پاکستان کے غیر قانونی, جابرانہ, ظالمانہ قبضے کے خاتمے کی جدوجہد ہے. ہماری جدوجہد ریاست جموں کشمیر کی سوورینٹی کو اور اس کی جو یونٹی ہے اس کو دوبارہ سے واپس لانے کی جدوجہد ہے. یہ پوائنٹس کلیئر کرنا ضروری ہے. یہ جو لوگ آج آپ کو کہتے ہیں جی کشمیریوں کو حق دیا جائے, جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, جی کشمیری فیصلہ کریں. آپ کو بڑے بڑے پاکستانی دانشور مل جائیں گے, ہندوستانی دانشور مل جائیں گے, ان سے یہی کہنا ہے کہ نہیں 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 نہیں, اس فراڈ میں آپ ہمیں مت الجھائیں. آپ اپنے دماغ کو یہ بات ڈال لیں کہ کشمیری آزادی چاہتے ہیں, کہ جو حقوق کے لیے جدوجہد کرنا چاہتا ہے وہ اس جھنڈے تلے آ جائے, ہم سارے مل کے جدوجہد کریں گے. تو جو آزادی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے وہ اس جھنڈے تلے اور اس طرح کے فورمز کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے, ہم سارے مل کر جو ہے وہ اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے. الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جناب ڈاکٹر توقیر گیلانی صاحب وہ سب کچھ کہہ گئے جو ہمیں کہنا تھا, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کہنے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال سے شروع کرتا ہوں. فرزند کشمیر علامہ اقبال, جناب ڈاکٹر صاحب نے ایک اشارہ ان کی طرف بھی لگایا ہے, تو فرزند اقبال سے شہید کشمیر تک کی بات ہے. لمبی نہیں کروں گا, مختصر کہوں گا. اقبال فرماتے ہیں
اور کب فرماتے ہیں 1938 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ رحلت فرما دیتے ہیں اور 1938 میں شہید کشمیر پیدا ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے لکھا وہ انہی کے لیے لکھا، یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ میرے محترم حاضرین و سامعین، خواتین و حضرات، بچوں اور میری بیٹیوں، آج ہم ایک شخص کے نام سے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر اپنی مہربانی فرماتے ہیں تو اس قوم کے لیے کچھ بندوبست کر دیتے ہیں، اور بعض قوموں کو دریا بھی ملتے ہیں، پہاڑ بھی ملتے ہیں، سمندر بھی ملتے ہیں، معدنیات بھی ملتی ہیں، شخصیات بھی ملتی ہیں۔ انہی شخصیات کے حوالے سے ہم آج اپنا سر فخر سے بلند کرتے ہوئے بابائے قوم شہید اعظم حضرت محمد مقبول بٹ کی برسی میں شامل، اور اس برسی کے لیے جو فورم ہے ہمارا متحدہ کشمیر کا، میں ان کے منتظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنے ان بچوں کو جنہوں نے اپنے وطن کے حوالے سے اس دیار غیر میں بیٹھ کر اپنی مٹی سے، اپنے شہیدوں سے، اپنے مشن سے اور اپنی آزادی کے ساتھ اپنی دلی قلبی روحانی وابستگی کا اظہار کیا ہے، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ میں ابھی بات کر رہا تھا جناب مظفر صاحب کے ساتھ کہ قدیم تاریخ جو ہندوستان جو برصغیر کی ہے، میں ہندوستان کی بات نہیں کروں گا، ہندوستان کل پرسوں کی بات ہے، ہندوستان پرانی بات نہیں ہے۔ ہندوستان کو، ہندوستان کا نام مغلوں نے دیا ہے یا باہر سے آنے والے حملہ آوروں نے دیا ہے۔ قدیم ہندوستان میں صرف 3 خطے تھے۔ قدیم ہندوستان میں خطہ سندھ تھا، قدیم ہندوستان میں خطہ ہند تھا، اور قدیم ہندوستان میں خطہ کشمیر تھا۔ یہ 3 ہی خطے تھے۔ 2 خطے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی قسم کی آزادی سے سرفراز ہے۔ آزادی تو میں نہیں کہوں گا، چلے ان کے آئین، ان کی مرضی منشا کے مطابق وہ آزاد ہیں، لیکن 2 خطوں نے، جن کی آزادی کی میں بات کر رہا ہوں، ان 2 خطوں نے اپنی ساری غلامی کشمیر میں منتقل کر دی ہے۔ اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان اور پاکستان کی آزادی کی قیمت آج تک ہم ادا کر رہے ہیں، اور کیوں ادا کر رہے ہیں۔ اصل میں ہمارا مسئلہ علم کا نہیں ہے، اصل میں ہمارا مسئلہ اگنورنس کا ہے۔ ہم اگنورنس کے ایک بہت بڑے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اگنورنس کیا ہے؟ یہی بات جو میں نے کی ہے کہ 3 خطے تھے، 2 خطوں نے اپنے جبر اور اپنے سامراجی عزائم کے تحت ایک خطے کو محکوم، مظلوم اور ڈپریس اور اوپریس کر رکھا ہے۔ یہ جو معلومات ہیں، اس کو میں کہتا ہوں اگنورنس۔ ہمیں یہ نہیں پتا ریاست کی تاریخ کیا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا ریاست کا جغرافیہ کیا ہے،
ہمیں یہ نہیں پتا اس کی ثقافت کیا ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کی کتنے عرصے تک ہندوستان یا اس وقت کے بر صغیر پر کشمیر کے حکمرانوں کی حکومت رہی ہے. یہ اگنورنس جو ہے, اس اگنورنس کا پردہ چاک کرنے کی ضرورت ہے. جتنا مرضی نالج آپ پیش کریں, جتنا مرضی بات کریں, اقبال نے کیا کہا یا نہرو نے کیا کہا یا جناح صاحب نے کیا کہا یا ہندوستان کی کانگریس نے کیا کہا یا ہماری پاکستان کی مسلم لیگ نے کیا کہا, انہوں نے جو کچھ کہا وہ ماضی کا حصہ ہے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا. ہمارا اپنا تعلق ہماری ریاست جموں کشمیر کے اس 85,000 مربع میل سے ہے, جس میں جموں ہے, جس میں کشمیر ہے, جس میں گلگت ہے, جس میں بلتستان ہے, جس میں اقصی چین ہے, جس میں لداخ ہے. ہم ایک اکائی ہے, ہم ایک ملک ہے, ہماری ایک تاریخ ہے, ہمارا ایک جغرافیہ ہے, اور اس کو جاننے کی ضرورت ہے. وہی اگنورنس جس کا میں ذکر کر رہا ہوں, اپنے بچوں کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے پڑوسیوں کو, اپنے پاکستانی بھائیوں کو, اپنے ہندوستان کے رہنے والوں کو یہ بات بتا دیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے اپنے قومی ترجیحات ہیں, ان کے قومی مسائل ہیں, ہر قوم کے ہوتے ہیں, ہر قوم کو اس کے مسائل کو حل کرنے کا حق حاصل ہے. لیکن کسی قوم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی تاریخی تسلیم شدہ ریاست کی حیثیت کو ختم کرے. یہ حق حاصل کسی کو نہیں ہے, اور نہ ہی ہم کسی کو یہ حق دینے کے لیے تیار ہے کہ وہ ہمارا فیصلہ کرے. اور پاکستان اور ہندوستان نے اپنے قومی مفادات کے لیے ریاست کو سولی پر تو لٹکایا ہے, جنگیں تو لڑی ہے, اپنے وسائل پر بات کیے, کشمیریوں کا قتل عام کیا ہے, ان کو لو لہان کیا ہے. مجھے بتائے کوئی بھارت میں دہلی میں بیٹھا ہوا کہ اس کو کیا حاصل ہوا ہے؟ کیا کسی ایک کشمیری کی محبت جیت سکا ہے؟ یا ہمیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگ بتائیں کہ انہوں نے اگر 4-5 جنگیں لڑی ہیں تو حاصل کیا کیا ہے؟ اگر کچھ حاصل کیا ہے تو ہمیں بھی بتائیں. اس لیے ہم یہ ان کو کہتے ہیں اور ان کے فائدے کی بات کرتے ہیں کہ اپنے عوام کو, غریب عوام کو جو غربت کی لکیر کے نیچے سسک کر زندگی بسر کر رہے ہیں, ان کو اگر بچانا ہے تو پوچھو کشمیریوں سے وہ کیا چاہتے ہیں. ہماری مرضی چلے گی, ہمارا ملک ہے, ہماری سرزمین ہے, ہم نے لہو بہایا ہے, مقبول بٹ نے لہو بہایا ہے, مقبول بٹ کے ساتھیوں نے لہو بہایا ہے, اور مسلسل ہم لہو بہا رہے ہیں, کسی کے لیے نہیں بہا رہے. ہماری اپنی جدوجہد ہے, ہماری جینون آزادی کی جدوجہد ہے. اگر وہ ہماری جدوجہد کو تسلیم نہیں کریں گے تو ایک تو اپنے ملکوں کے وسائل برباد کریں گے, اگنی بنائیں گے, ترشول بنائیں گے, غوری بنائیں گے, غزنی بنائیں گے, اور پھر حال کیا ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوا ہے اور جو کچھ اور جگہوں پہ بھی ہونے والا ہے, جو منی پورہ میں ہوا ہے ہندوستان کے اندر. اور ہندوستان یہ مت سمجھے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی جمہوریت کہتا ہے, کوئی جمہوریت نہیں ہے. میں نے ہندوستان کے طول و عرض میں سفر کیا ہوا ہے, میں ہندوستان کی بڑی بڑی کانفرنسوں میں گیا ہوں, مجھے پتا ہے کہ ہندوستان کی کیا حیثیت ہے. ہم ان کی جمہوریت کو سمجھتے ہیں, ہم ان کی سیکولرزم کو سمجھتے ہیں, اور ہم پاکستان کے اسلام کو بھی سمجھتے ہیں. ہمیں ان جھمیلوں میں نہ ڈالا جائے, ہماری بات کو سنا جائے. وقت ہے کہ ہماری آواز کو سنا جائے اور ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائی جائے. یہ کروڑوں انسانوں کی مستقبل کی زندگیوں کا مسئلہ ہے. میں آپ کے اس ایوان کے وساطت سے, ان بچوں اور بیٹیوں اور ماؤں اور بہنوں اور بھائیوں کے وساطت سے, یہ ہم اس ملک میں کھڑے ہیں جو دنیا کا مضبوط ترین ملک ہے,
جس کی جمہوریت کو مثالی جمہوریت کہا جاتا ہے، جو امیگرینٹس کا ملک ہے. ہمیں امریکہ کی قانونی میں سیاست میں حصہ لے کر اس کو مضبوط بنانا چاہیے. یہ فی الواقع ایک بڑا ملک ہے، لیکن ہم بڑے ملک سے اس بات کی بھی توقع رکھتے ہیں کہ اگر یہ جمہوری ملک ہے اور اگر یہ انسانی حقوق میں یقین رکھتے ہیں تو ان کو کشمیریوں کا خون، ان کو مقبول بٹ کی آواز سننی ہوگی. اور مقبول بٹ کی آواز کیا ہے؟ کوئی خفیہ، کوئی مشکل، کوئی پیچیدہ، کوئی فلسفہ، کوئی حکمت، کوئی کیمسٹری یا بیولوجی کی آواز نہیں ہے. مقبول بٹ کی آواز یہ ہے کہ کشمیر اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے، اپنا ایک جغرافیہ رکھتا ہے، اپنی ایک ثقافت رکھتا ہے، اپنی ایک پہچان رکھتا ہے. لہذا اس شناخت کو پہچانو، اس کو بحال کرو، اس کے آر پار کی بارڈر لائن، اس خونی لائن کو ختم کرو. آپ اپنی بارڈروں پر مٹھائیاں تقسیم کرتے ہو، پریڈیں کرتے ہو، مبارکیں دیتے ہو، اور میرا کشمیری نیلم کے اس پار اپنے بھائی کو اس پر دیکھ کر آنسو بہاتا ہے. تم کون ظالم لوگ ہو؟ تم کس قوم کے افراد ہو؟ تمہاری کیا حکومت ہے؟ تمہارا کیا اخلاق ہے؟ تمہاری کیا سیاست ہے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ تم نے 78 سالوں سے کشمیریوں کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے. کبھی ایک بہانہ بناتے ہو، کبھی اسلام کی بات کرتے ہو، کبھی لا الہ کی بات کرتے ہو. او بھائی، 57 اسلامی ملک ہے. ہمیں دنیا کے ہر انسان سے محبت ہے. ہم دنیا کے ہر انسان کی آزادی میں یقین رکھنے والے ہیں. کشمیری دہشت گرد نہیں ہے، کشمیری نازکی پسند نہیں ہے، کشمیری آزادی پسند ہے. ہم آزادی مانگتے ہیں. تم آج نہیں دو گے، تم کل دو گے، تم کل نہیں دو گے، تم پرسوں دو گے. تو وقت پر کیوں نہیں دے دیتے؟ کیا تم نے اپنے لیے زوال ہی پیدا کرنا ہے؟ کیا تم نے اپنے وسائل ہی برباد کرنے ہیں؟ کیا تم نے دنیا کے فورم پر اپنی سبکی کرانی ہے؟ بھارت بڑا جمہوری ہے. کبھی ایک ملک، نہ بنگلہ دیش بھارت سے خوش ہے، نہ نیپال بھارت سے خوش ہے، نہ قریب کا مالدیپ ان سے خوش ہے، نہ چائنا خوش ہے. کیا جمہوریت ہے؟ روزانہ چائنا والے کشمیر کا کچھ نہ کچھ حصہ چھین لیتے ہیں، اور بہت جلدی وہ چکن نیک کی 5 ریاستیں بھی چھین لیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی کتنی طاقت ہے اور کتنی ان کی جمہوریت ہے. ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. لہذا اس پلیٹ فارم سے مقبول بٹ کے اس یوم شہادت کے موقع پر اس عظیم شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کشمیری جہاں کہیں ہے، خونی لکیر کے اس پار ہیں، خونی لکیر کے اس پار ہیں، دنیا کے جس بھی کونے میں ہے، یہ بات سمجھ لیں اور یہ بات تسلیم کر لیں کہ ہم ریاست کی جغرافیائی وحدت، حق ملکیت اور حق حاکمیت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. ہمارا یہی ایمان ہے. ایک نیریٹو یہ ہوتا ہے، ریکارڈ آف پاسٹ از کالڈ ہسٹری، کہ جو ماضی کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ تاریخ ہوتی ہے. اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ 1984 میں 1984 کل کا ماضی تھا اور آج کی تاریخ ہے. 1984 میں مقبول بٹ شہید کو تختہ دار پہ اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ غاصب کتوں نے لٹکا دیا تھا کہ اس آزادی کی آواز کو وہ دبا دیں گے، اور وہ اسی تہاڑ جیل کے اندر ان کی جستے خاکی کو بھی قید کر دیا تھا. لیکن تاریخ نے دیکھا، وقت نے دیکھا، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سوچ، وہ فکر جس کو دہلی کا وہ سوچ اتنی توانا اور طاقتور بنی کہ پھر میری ہر ماں کی گود میں مقبول بٹ کو جنم دیا، میری ہر بہن کا بھائی مقبول بٹ بنا، اور میری قوم کی آواز، آزادی کی آواز مقبول بٹ بنا. اور آج مقبول بٹ شہید کی برسی 7 بر اعظم میں بنائی جا رہی ہے. آج مقبول بٹ شہید کی سوچ اور فکر ریاست کے کونے کونے میں ہو رہی ہے. یہ تاریخ کا وہ انعام ہے، یہ تاریخ کا وہ ریوارڈ ہے میرے قائد مقبول بٹ شہید کو. کیونکہ سفارت خانے کے اوپر جب انہوں نے ہمارا میمورنڈم نہیں لیا تو میں نے جا کے امریکی سامراج کی موجودگی میں
अमेरिका के मीडिया की मौजूदगी में यह झंडा हिंदुस्तान के एम्बेसी के ऊपर लगा के उनको पैगाम देके आया कि मकबूल बट के पैरोकार जिंदा हैं, जो न मौत से डरते हैं न जो है वो उनकी जिंदगी जो आज़ादी की मंजिल है। वो ये है कि हम किसी मुल्क के दुश्मन नहीं हैं, हम किसी कौम के दुश्मन नहीं हैं। हम चूंकि यहाँ जो एम्बेसी के सहूलतकार हैं, जो एम्बेसी के मुखबर हैं, वो पिछले 3 साल से जब से मैं यहाँ आया हुआ हूँ, ये सब लोगों को मालूम है, वो जाके एम्बेसी में शिकायत करते हैं कि यहाँ पाकिस्तान का एक दुश्मन सरदार अनवर आया हुआ है। वो गली गली कूचों कूचों में जाके यूनिवर्सिटी के अंदर वो लोगों को वर्गला रहा है कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान से बड़ा गासिब है। वो जाके जो है वो अपनी मुखबरियां करते हैं। मैं उनके जरिए एक पैगाम देना चाहता हूं कि सरदार अनवर और उसके दोस्त, उसके नजरिए फिक्र के हम लोग पाकिस्तान के आवाम के दोस्त हैं, पाकिस्तान के किसानों के दोस्त हैं, पाकिस्तान की मजलूम बहनों के भाई हैं, पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्री के अंदर मजदूरों के काम करने वाले मजदूरों के दोस्त हैं। हाँ, मैं पाकिस्तान के गली कूचों में भी ये बात कहता था और आज अमेरिका जैसे मुल्क में खड़े होकर यहाँ भी कहता हूँ, हम कल भी पाकिस्तान के जनरलों के दुश्मन थे, हम कल भी पाकिस्तान के जागीरदारों के दुश्मन थे, हम कल भी पाकिस्तान के सरमायादारों के दुश्मन थे, जो इंसानियत के गुलाम है, जो पाकिस्तान के गुलाम है, जो पाकिस्तान के दुश्मन है, जो पाकिस्तान के आवाम के दुश्मन है। ये वाज़ेह पैगाम था। Honorable my religious scholars here, I want to tell you, I want to inform you what kind of freedom we are struggling here. We are struggling here for the humanism. We are struggling here for the human liberty. But we are against the imperialism. We are against the feudalism. We are against the capitalism. We are against the Zionism. This is our clear cut and open theory for the freedom. We are very clear about our mission. But our mission is that all human beings in the world, they have a nation. There are only 2 nations in the world. One nation is the oppressor and second nation is the oppressed. And we are belong to the oppressed class, oppressed nation. And where there is an oppression, when there will be a human killing, we will stand against. We know what is happening in Middle East under the cover of UNO, under the cover of international imperialist powers. We are very well aware about our freedom. What is happening, what game is happening with our Kashmiri people. That because we are the nucleus of 3 nuclear powers, India, Pakistan, China, and this nuclear power, USA and Russia, they have their own interest in my region because Jammu Kashmir's nation, Jammu Kashmir territory is the nucleus, is the half of the world population. दुनिया के जो आधी आबादी का हम न्यूक्लियस हैं, हमारी जियो पोलिटिकल अपनी इंपॉर्टेंस है। और वर्ल्ड लुटेरों को जब जिस तरह कपिल मेरे दोस्तों ने कहा कि जब वो इस्लामाबाद से यहाँ आते हैं, जब वो वहाँ जो जाते हैं इंग्लैंड के अंदर, आप उनको गुलदस्ते पेश करते हैं, आप उनको फूलों के हार पहनाते हैं। जिनको जूतों के हार पहनाने चाहिए उनको आप फूलों के हार पहनाते हो। इससे बड़ी ऐसा से कमतरी, इससे बड़ी ज़हनी गुलामी क्या हो सकती है? इससे अपनी अदों के ऊपर भी गौर करना पड़ेगा। हमें 100% इनकलाबी बनना पड़ेगा। दोस्तों, एक इनकलाबी ना तो ओहदों का भूखा होता है, ना शोहरत का भूखा होता है, ना पैसों का भूखा होता है। एक इनकलाबी सिर्फ इनकलाब के लिए उसकी भूख होती है। के साथ कि इश्को आज़ादी बारे ज़ीस्त की जान है, इश्को आज़ादी बारे ज़ीस्त की जान है। इश्क पे मैं कर दूँ फिदा अपनी सारी ज़िंदगी, लेकिन आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम के दूल्हा और रियासत जम्मू कश्मीर के वो शख्सियत जिसने शहीद कश्मीर के साथ अपना वक्त गुजारा और करीबी रफाकत रही, मेरी मुराद जनाब राजा मुजफ्फर साहब। सब लोग उनका खड़े होकर इस्तकबाल करें। राजा मुजफ्फर साहब। मकबूल भट्ट की रूह भी जो है वो इस वक्त सुकून में होगी कि उसका पैगाम जो है। Thank you for inviting me to this event, Uncle, and always support for Kashmir. And I just want to say that
I'm really happy that I was able to see them. I haven't seen them in a long time. And when I first visited Kashmir, I felt the love of the people there in 1995, and Kashmir is in my heart. So I support this cause. Which my husband was here to also speak today. Unfortunately, he's in Lahore right now. But he also would love to be here. Unfortunately, he couldn't be. But thank you, Uncle, for having me here today. Thank you. And I wish you guys all a wonderful Ramadan. And I hope you're all ready for Ramadan. मुझे ज़रूर याद है उनका. हमें मालूम है कि हम हैं चिराग आखिर शब. हमें मालूम है कि हम हैं चिराग आखिर शब. हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है. कितनी थकावट है आपको ऑलरेडी, और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स मेरे ध्यान में ऐसा लगा कि हमारी यहाँ पर रेफर बहन है, उन्होंने रास्ते में कुछ ऐसी गुफ्तगू की इस किस्म का कोई मामला के साथ दोहराने का रखे, तो तकरीब तक पहुँचते पहुँचते मेरे ख्याल बदल गए और मैंने अपने विचार छोड़ के तो उनकी रोशनी में कुछ. इसी तरह आज का शोक में था, तो आज कासिम खोकर साहब उनके ऐसी बात है और तकरीब के बारे से यहाँ पर जो देखा है माहौल, जो आप लोगों भी मैंने पहले किताब जो है वो उन्हें मुख्तर करूँगा, क्योंकि मैंने फिर पहले कहा कि अभी गुजर रही हूँ और क्या होगा कि आपकी इस सारी जो मेहनत है इसके अंदर से कोई पैगाम भी है, और जो मुझसे कहा गया उसका भी इसी में कोई जवाब है वो चला जाना चाहिए, ताकि हम भी हैं जिन्होंने अपना अगला लाया भी तय करना. यहाँ पे बच्चों ने ये जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हुआ है जो मेरे लिए जिससे मैं मुतासर हुआ और हर एक ने इकरार किया है इस बात का कि बच्चों ने जो जहाँ आके गुफ्तगू की, ये मैं समझता हूँ मुंतज़मीन को मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ. और मैं उनके साथ बात शुरू करने से पहले उनके साथ अगर वो यहाँ मौजूद हैं तो उनसे भी कहूँगा कि आई ग्रेटली appreciate your resolute spirit and dedication in paying tribute to Maqbool Butt. Your efforts shine a light on the importance of culture and historical reputation of your country. Thank you for your commitment and perseverance. I suggest 3 steps forward. ये बहुत ज़रूरी है जो हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो कुछ तो इशारा हुआ, लेकिन मैं उसको 3 स्टेप्स उसके लिए मैं वो कर रहा हूँ. सजेस्ट raise awareness, share the rich culture and history of Kashmir through events and social media. उसकी वजह यह है कि अभी हमारी पहचान वैसे तो कश्मीरी नहीं हुई है, जिसका भी किसी ने बार बार ये कहा कि हम कौन हैं कश्मीर में. ये हमारे यहाँ अमेरिका में हूँ, बरतानिया में तो फिर भी लोगों ने कोशिश करके अपनी एक अलग शनाख्त बनवा ली, लेकिन अमेरिका है या और जगह पे तो हमारा और ख़ुद ये हमारी एक वैसे तो कौम पहचान नहीं बनी है. हमें यहाँ पे लोग वैसे तो कश्मीरी नहीं जानते, और अब तो किसी भी कौम के इजहार के लिए कुछ चीज़ें होती हैं करने की पता लगे तो हम डिफरेंट नज़र आए इंडिया और पाकिस्तान के लोगों से. वो हमारा खाना है, वो हमारा रस्म रिवाज हैं, पहनने के हैं, और सारी चीज़ें हैं. और फिर इसमें भी एक बात का वो है एडवोकेसी. पीस एडवोकेट एंगेज विद पॉलिसी मेकर एंड पार्टिसिपेट इन पीसफुल डिमांस्ट्रेशन. और तीसरा स्टेप मैं बहुत ब्रीफ कर रहा हूँ, सपोर्ट ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स, वॉलंटियर विद ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग एड टू कश्मीर. योर एफर्ट मेक ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस. कीप अप द ग्रेट वर्क. जो बच्चों से मेरी बात है. अब आता हूँ मैं असल मामले की तरफ, आज की मजलिस के हवाले से. मैं अमूमन चूँकि मेरे बारे में अक्सर दोस्तों को तो इल्म है, लेकिन किसी को इल्म नहीं भी है. भट्ट साहब के साथ मेरा एक ताल्लुक़ जो है वो कुछ इस नौयत का है कि कबील रफाकत भी है, नौयत का है कि अक्सर उनको पता कि मैं जब उनका खत पढ़ता हूँ कि उनके खतूत से मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकता. और मतलब तो इसी कमज़ोरी को बात कर कासिम साहब ने कहा कि आप खत में से कुछ मंदरजात मैसेज की शक्ल में
वो जो है वो आप पढ़ लें बजाय इसके कि मैं पूरा खत पढ़ूँ। मैं जब जो बात करता हूँ सारे बात कहते हैं कि मखलूक बट की तहरीर हो, इंटरव्यू है, उनकी अपनी जबान से उनकी लिखे हुई चीज़ है, वो एक दर से हुर्रियत है। मैं आपको आने से बताऊँ, आप इंटरव्यू पा लें, आपने क्या 5-6 उनके पैराग्राफ उनके खत एक खत से निकाल के सुनना, आप उसको एक लफ्ज़ का पोस्टमार्टम करें तो आपको पता जाएगा कि वो बंदा किस लेवल का था, वो वक़्त का वही था। मसलन वो एक जगह लिखते हैं, मुझे वो लिखते हैं 1983 के खत में, ये हकीकत कभी भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए कि जिस मंजिल की तरफ हमारा जो मुख्तसर सा कारवां ज़्यादा पैमा है, उसकी हसूल जाबी इसार और कुर्बानी की आला अरफा रवायतों की मुतकाज़ी है। दूसरी बात उसी खत में लिखते हैं, हक को बातिल की इस कशमकश में जिसमें हमने खुद को कामिल शऊर और तदब्बर के साथ आरा कर रखा है, जानों का नजराना पेश करना कोई बड़ी बात नहीं। लैलाए आज़ादी के लिए मजनू का जुनून उतना ही जरूरी है जितना हिफ्ज़ जान के लिए गर्दिश हो। और ये वो अल्फाज लिख रहे हैं जब वो जेल की फांसी की कोठरी के अंदर है और वो मुझे ये दर्द दे रहे हैं, तो मैं इसलिए बहुत मकरूर नहीं करता। वो फिर एक जगह लिखते हैं कि इंसानियत को भस्म करने वाले जुल्म जबर के अंगारों को ठंडा करने के लिए आतिश नमरूद में बेखतर कूदने की ज़रूरत हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। भला ये कैसे मुमकिन है कि सलीब को बोसा दिए बगैर अंजील आगाही की अवराह ले पाए। अब आप जरा इसके अंदर जाके कुछ कैसे अपने बारा वो लोग ये खलासा है जो तकरीर की सरदार अनवर साहब ने, तुर्की गिलानी साहब ने, साहब ने उसका खलासा वो लोग जो सच्चाई और शर्फ इंसानी का शोर रखने के बावजूद ज़्यादा हक में पेश आने वाली सौतों और आजमाइशों से घबरा जाते हैं, जिनके कदम इस राय अमल में डगमगा जाते हैं, दरअसल कुछ लगन और इश्क की रसवाई का सामान फराहम करते हैं जिसके वो बज़ाहिर मद्दई होते हैं। ऐसे ही लोगों को खुदा की किताब में मग़ज़ूब अलैहि दुआरी के नाम से जाते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम में से किसी को इंसानों के उस ग्रोह में हमें मुझे ये एहसास होता है कि मेरा कुछ लुट गया है, तो फिर मैं उसकी रिकवरी करूँगा। जब हमें एहसास है ही नहीं है कि हमारा कुछ लुटा है, तो ये एहसास अब बेदार हो रहा है। जो बेदार हो रहा है, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। तो एहसास जहाँ करते हुए अपनी बेअमनी और बाहमी फरोई इख्तलाफात कम और ख़त्म करें, ऐसे लोगों और जमातों का साथ दें जो फिक्र मफहूम के साथ सख्ती से वाबस्ता है। कुछ लोगों को जो ख्यालात आते हैं उनमें सबसे अहम बात यही है कि हमारी जद्दोजहद में ऐसी क्या कमी है, क्या हमारी सिमत और हिम्मत अपनी दुरुस्त है भी या नहीं, क्या हमें खुद भी कुछ बदलने और बदलाव लाने की ज़रूरत है कि नहीं। और मैं समझता हूँ कि आज जितने भी कर रहे हैं बात की, मुझे इसमें एहसास नजर आया कि हम अपने अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी तहरीक का रुख वो बदले, हम चाहते हैं कि हमारी तहरीक के अंदर जो है वो जान पड़े और हमारी मंजिल करीब हो। ये तब्दीली है, तब्दीली फिक्र इंशाअल्लाह मैं हर तरह से आपके साथ खड़ा हूँ, आपके पीछे खड़ा हूँ। दोस्तों अजीज़ों, मुझे पता है ये सारे लोग बहुत दूर दराज से आए हैं और मैं हर एक का इंडिविजुअली शुक्रगुजार हूँ। बाज़ लोगों ने फ़्लाइट्स ली हैं, बाज़ गाड़ियों पे आए। सो थैंकफुल टू यू। ये एक बहुत अहम मौका था और हमारी पहली कोशिश थी फोरम के लेवल पे कि इसमें हम अपनी पूरी कम्युनिटी को शामिल करें। और हमारी टीम सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे थे पूरे 2 महीने से। और थैंक यू वेरी मच। मैं एक चीज़ ज़रूर इधर करूँगा कि जब भट्ट साहब ने अपने लेटर में लिखा कि हमारा छोटा सा ग्रुप जो पूरे शऊर और आगाही के साथ इस काम में शामिल है, ये ग्रुप
साकिब पहुंच जाए। तेरी शहादत सजा जिससे तेरी शहादत सजा जिससे जिससे सजा जिससे फरोग शहीद आज़म नज़ीर तेरी शहादत में सजा जिससे थोड़े इधर आगे आ जाओ। यही चराग जलेंगे तो रोशनी होगी, यही चराग जलेंगे तो ये चराग जलेंगे नहीं, जल चुके हैं।